जेजूक वळखले, जेजूक सत मानतले, जेजू एकवटलेल्यांक दायज तयार करून दवरला, महिमेचो कुर्रो तयार करून दवरला. देखून त्या पवित्र सभेचे सांदे जाया म्हणून तुमकां हांवें उलो दिवचो. आनी त्या पवित्र सभेचे सांदे जायचे जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया कसलो त्याग, कसलें बलिदान जेजून केलां सगळ्या मनशा कुळा खातीर. पूण मनशा कुळान ताका स्विकार करूंक ना. तितलेंच एक जोन्स एवंजेलावस्वरी 1:29-34 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 1:29-34. देवाची शेळी, देवान धाडलेली शेळी. कितल्यो शेळयो धाडल्यो ताणें? संवसारांत लोक शेळयो कितल्यो मारतात वय मो. सोलोमन रान कितले 1000 1000 आसले सगळ्यांक मारल्यार, ताच्या खुद्द बायलांक मारल्यार ताका पदकाच्या बॉक्सांनी मेळना. हांगा देवान दिल्ली शेळी, एकच शेळी, सर मनशा कुळा खातीर धाडलेली शेळी. हें उडास दवरा. देखून आपणास अशी येतल्या जेजूक पळोवन सांजो कितें म्हणटा बाप्तिस्त? दुसऱ्या दिसा आपणास अशी येतल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळें, पळया देवाची शेळी, संसाराचे पाप काडटा ती. क्रिस्तावांचे पाप काडटा ती, संसाराचे पाप काडटा ती, कॅथोलिकांचे पाप काडटा ती, संसाराचे पाप काडटा ती, न्यू लायफाच्या पंगडांत असलेल्यांचे पाप काडटा ती, संसाराचे पाप काडटा ती, बिलिवर्स तांचे मात पाप काडटा ती, संसाराचे पाप काडटा ती. आज हे सत आमी स्वीकार करचे आनी सगळ्या संवसारा सांगाचे. तुजो धर्म तुका बचाव, तुजी जात तुका बचाव, तुजो संस्था तुका बचाव, तुजो सेवाक तुका बचाव, तुजो वडील तुका बचाव, तुझ्या आवय बापाय तुका बचाव. तुजो गोवी करना, बायली करना, पुती करना आनी कोणी करना. कोण करता? आपणास अशें येतल्या जेजूक पळोवन कितें म्हणालो? पळय देवाची शेळी, संसाराचे पाप काडटा ती. अख्ख्या संवसाराचे पाप काडटा ती शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप ताणें काडलां. पूण जेजू संवसाराक येवच्या पयलें लोक कितें चिंततालो? कितें भेटयल्यार आमी वाचता एब्राहिम बरयल्या पत्रांत 9 पयलें 11 आनी 12 वळ. हिब्रू चॅप्टर 9:11-12 कितें म्हणटा? पूण येतलूस लाभलेल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो. जेजू आयलो याजक आनी श्रेष्ठ याजक, एकच याजक जावन आयलो. आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. वर्त्या स्थानार उतरलो, पवित्र स्थानार तो उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांधलेलो न्हय. ती आल्तार, तो स्थान, ती कितें म्हणटा स्टेज मनशांनी बांदल्ली न्हय. जायकी तो हे श्रेष्ठेसोच न्हय, तो श्रेष्ठेसोच न्हय. आनी एकच पावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरता आसतना बोकड्याचे आनी पाडक्याचे रगत श्रेष्ठ याजक जावन संवसारी याजकां बरे जेजू येवच्या पयलें बोकड्यांचे, बोकड्यांचे, या पाडक्याचे, या बैलाचे रगत घेवन तो भितर सरोंक ना. बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो. आनी सासनाक बाळटा ती सोडवून ताणें आमकां जोन दिली. आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासनाक बाळटा, सासनाक उरता ती सोडवून एका घडयेक न्ही तुजी म्हजी आमची सोडवून.